ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करुचे हमर जो थिला गवर्नमेंट स्कीम और प्रोजेक्ट रो जो क्लास हम कंटिन्यू करथले। आज होची सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथले 2024 और 2025 रे आसीथिबा जोटा कि एजुकेशन रिलेटेड जो जो सब स्कीम थिला डिटेल्स स्कीम ऊपर हम आलोचना करथले। ता सहित आज हमर सेकंड क्लास रे मु दुईटी मिनिस्ट्री ऊपर बा दुईटी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करी। गोटे होची केसे चाइल्ड और वुमेन मानक ऊपर यदि किछि रहउछि तुम मानकर ता ऊपर डिस्कशन करा जिवो। ता सहित हेल्थ ए दीटा ऊपर आज हम डिस्कशन करबा। डिस्कशन करिया पूर्व मु कहि देउछि ए जो क्लास हम करूछे आर पीडीएफ कोठ मिलिबो काइना किछि पिला काली मते मेसेज करथिले जे सर पीडीएफ टा कोठ कर दउछन्ते। देखो तुमको जो स्टैटिक जीके बा ए जो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ौछि तुमरो जो माने सीजीएल बैच रे अछ बा ओएस प्रीलिम बा ओएस प्री प्लस में ए तीनोटी बैच रे पाठ समान करंट अफेयर बा स्टैटिक करंट अफेयर समस्त निज निज फाइल को जीवो। जी जो थ्रो अछ कंटिन्यू तापर कंटेंट को जीवो। कंटेंट गला पर धरकर ओएस पिलांकर जीएस 1 को जीवो किंतु सीजीएल पिलांकर जीएस 1 सेमति नाही ना से खाली डायरेक्ट पळेयो। सिते देखो स्टैटिक करंट अफेयर स्टैटिक करंट अफेयर पूरा तळु पळेयो। गवर्नमेंट स्कीम रो क्लास अपलोड ହେଇଛି। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो टॉपिकटा थिला अपलोड ହେଇଛି। तो जेतेक सब स्कीम आउ तुमरो मिलिटरी एक्सरसाइज जो रैंकिंग पढैଥିଲି तार भी क्लास अछि सब तुम एठी अवेलेबल ହେଇছো। का डाउट अछि माने टॉपिक ऊपर को तीनोटी बैच जो माने ए वर्ष प्रीलिम दबो रैपिड फायर बैच सीजीएल रो प्री प्लस मेन बैच प्लस ओएस रो प्री प्लस मेन 3 वर्ष जो बैच अछि। का डाउट अछि आ किछि पूरा क्लियर। तो आज क्लास को हमें डिस्कशन करवा आज क्लास को हमें कंटिन्यू करवा। अच्छा आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होची। आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होची। अच्छा अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट करवा आज क्लास। जे प्रथम आम डिस्कसन करवा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जहाँ आम सर्टकट रे कही था MOHFW। तो तुम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो रोचे डिटेल्स डिस्कसन करवा। सब प्रथम जो सबुठ हाइलाइटेड स्कीम जोटा कि ए वर्ष रही ना हूँ आयुष्मान भारत स्कीम। कौन हूँ आयुष्मान भारत स्कीम जहाँ को आम कहूँ पीएम जय बोली कहूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट अपकमिंग कौन भी एग्जाम ए स्कीम विषय जब आम लक्ष्य करवा जे ए स्कीम एक्चुअली ए स्कीम टा को रिलेटेड ये हूँ वर्ल्ड सब लार्जेस्ट बा गोटे वर्ल्ड सब बड़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बोली आम कहीपर सारा विश्वर कौन भी गवर्नमेंट एत बड़ स्कीम किए प्रोवाइड करना। ये जो स्कीम टा साधारणतः लॉन्च होता केवे 2018 मसीहा लॉन्च होता। आर मुख्य फीचर्स हूँ 5 लाख पर फैमिली प्रति फैमिली को 5 लाख प्रत्येक वर्ष हिसाब से पर ईयर हिसाब से तुमको मेडिकल फैसिलिटी कवरेज करा ओके। तो सर्जरी और मेडिकल जो सर्जरी हो कि मेडिकल कौन से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो ये समस्त जिन सर्जरी रोला ट्रीटमेंट हो समस्त जिन अवेलेबल करा मोर क्वेश्चन हूँ स्टूडेंट व्हाई इट बिकेम न्यूज कहीं ना किसी क्वेश्चन थाए जोटा कि 2018 लॉन्च अच्छे बट इन दिस ईयर इट बिकेम हाइलाइटेड न्यूज ताले कहीं मन रख आज पर्यंत 2018 मसीह लॉन्च होसे आम ये स्कीम लॉन्च होती बट टिल डेट कौचे टिल माने किसी माने 25-24 पर्यंत ओडिशा रे ए जिनस लागू हो नथिला। कहीं जिते बीजेडी गवर्नमेंट थिला से स्कीम को से लागू कर नथिला। फाइनली ओडिशा बिकेम द 34th स्टेट ओडिशा बिकेम 34th स्टेट इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम दैट्स द वेरी इंपोर्टेंट। ओके पूरा क्लियर हलो कहीं इंपोर्टेंट आम रहा जे ता सहित एबे रिसेंटली आउ गोटे यूनियन टेरिटोरी ए स्कीम को माने बा ए स्कीम को कौन करछि ना इम्प्लीमेंट करछि रिसेंटली 2-3 दिन तले से होछि के से दिल्ली। दिल्ली बिकेम 35th बा 35th यूनियन टेरिटोरी इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च करछि। एवरीवन क्लियर। टोटाल सीना 28टा स्टेट अच्छी ये स्टेट प्लस यूनियन टेरिटोरी मिसेक कंपेयर करा 28टा स्टेट अच्छी आमर यूनियन टेरिटोरी केटा अच्छी
आठटा यूनियन टेरिटरी अच्छी टोटाल है केटा टोटाल है केटा 36टा तो 35 पर्यंत आम पहुंची गले मत कहले बर्तमान केउ राज्य जे कि आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करी नहीं बर्तमान केउ राज्य आयुष्मान स्कीम भारत को लागू करी नहीं कहीं स्टेटमेंट आकार क्वेश्चन आसो तुमको एक क्वेश्चन सब पकई देवार चांस रहे थैंक यू दैट इज द वेस्ट बंगाल यस वेस्ट बंगाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके चलो एबे जीवा सेकंड पॉइंट को जीवा देखो आयुष्मान व्यय बंदना कार्ड आयुष्मान व्यय बंदना कार्ड इट इज ए अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं एटा आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची एटा एई वर्षर जो बजेट आसला 2024-25 बजेट रे एटा को अना जायतला 2024-25 बजेट रे को अना जायतला आयुष्मान व्यय बंदना कार्ड मते को पिले ए स्कीम टा कहा सहित रिलेटेड को पिले ए व्यय बंदना कार्ड टा कहा सहित रिलेटेड मन रख साधारणतः तुम मानकर जो पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थिला पीएम जय थिला साधारणतः पीएम जयटा सबु वर्गर लोक मान नुहे सबु वर्गर माने पर्टिकुलर जो मानकर राशन कार्ड रोचे ये सब जो माने माने भी पाउछन से मान थाए किंतु जदि सपोज जनकर टिके हाई स्टैंडर्ड फैमिली अच्छी तो से ये जिन अवेलेबल न थाए किंतु आयुष्मान व्यय बंदना कार्ड इज applicable फॉर द ऑल कैटेगरी से मिडिल क्लास फैमिली हो लोअर मिडिल क्लास हो हायर क्लास हो एवरीथिंग तो जहाँ को 70 वर्ष किंबा 70 वर्ष प्लस ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟା କି କଭରେଜ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ରଖାଯାଇଛି ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ରଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ସ୍କିମ ର ନାଁ ହଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ବ୍ୟୟ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର नो ଜିଲିବିଲି पूरा क्लियर कट अच्छा तो एबे आसिला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मन रखियो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जहाँ को सर्टकट रे कही पीएम एबीडीएल माने आको हमें आउ कौन प्रोविजन माने प्रीवियसली नोन आज आको हमें पूर्व कौन कहते ना NDHM बेली कहते नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बेली कहते जहाँ को केबे लॉन्च कराइथिला ना मन रख एटा 2021 मसीह एटा लॉन्च होइतिला बट किंतु आम पय एटा कोन पय न्यूज आसीचे प्रधानमंत्री आयुष्मान डिजिटल मिशन एबे गोल्ड अवार्ड पाइছে गोल्डन अवार्ड पाइছে तो मो सेति पय एटा हम पय इंपोर्टेंट रहि जाउछ এটা এটা ଇଏ ନୁହେଁ ତ ଏଥିରେ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉ କାର୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ତା ଅନୁସାରେ ଯେମିତିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏଥିରେ କେତେଟା ଡିଜିଟ ରହୁଛି ଏଟା 18ଟା ଡିଜିଟ ରହୁଛି ସରି 14ଟା ଡିଜିଟ ରହୁଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଟା ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡଟା ଇଏ ନୁହେଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠି ମନେ ରଖ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ରହୁଛି କଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କେତେଟା ଡିଜିଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ହେଲ୍ଥ ଫାସିଲିଟିକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରାଯିବ डिजिटालाइजेशन କରାଯିବ तुमको प्रोब्लेम होबनी कारण प्रत्येक जन गोटे एक कार्ड दि जाउछि जदि तुम मानकर एटीएम कार्ड जमती रोचे पैन कार्ड रोचे तो से भली आधार कार्ड रोचे से भली ये 14टा डिजिट वाला गोटे हेल्थ कार्ड रोचे जोटा कि इजी मॉनिटरिंग करिया पई इजी डिजिटली तुमको मॉनिटरिंग करके हेल्थ इक्विपमेंट तुमको पाखे पहुंचाबा सहज तुमको हो अच्छा तो ये थिला कहा रिलेटेड न्यूज बा गवर्नमेंट रो स्कीम ये थिला होची किए से ना तुमनकर हे होची हेल्थ रिलेटेड रे प्रथम थिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आउटा आसिला आयुष्मान होची व्यय बंदना कार्ड आसिला आउटा आसिला कोन ना এটা কেউ बजेट रे आलोकेशन हेतिला এটা इम्पोर्टेंट लास्ट होची प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो डिजिटल कार्ड प्रोवाइड कराउची एतिर केतरा डिजिट रहउची 14टा डिजिट रहउची देखो एठी इंपोर्टेंट आसला आउ गोटे टॉपिक जिबा हमें अब आउ गोटे मिनिस्ट्री को जिबा जहार ना होची यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जोटा थिला पूर्व थिला कोन हेल्थ डिपार्टमेंट एबे आसिला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मन रखो एटा इंपोर्टेंट काहे कि हुए जे मातृत्व और छोट छुआंकर
को रक्षा ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ମହିଳାମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷଣର ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିছে। ପ୍ରଥମ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଥମ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ। ମନେ ରଖିଲେ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଲା? ଫାଇନାଲି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଯୋଉଟା କି ତୁମର କେତେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା 2018 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୋଉ ଛୋଟ ମାନେ ମା ମାତୃତ୍ୱ ବା ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଓମେନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯୋଉ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନଟା କେଉଁ ବର୍ଷରୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି? 0 ରୁ 6 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ମୋଡିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ପୋଷଣ 2.0 ରଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ପୋଷଣ 2.0। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷଣ 2.0 କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ନା ପୋଷଣ 2.0 2021 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ପୋଷଣ ଟ୍ରାକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ বা ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଇନିସିଏଟିଭ, ତ ଯାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2024 ତରଫରୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କାହାକୁ? ନା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଇନିସିଏଟିଭ ୟୁନିୟନ ଅଣ୍ଡର ମିଶନ ପୋଷଣ 2.0। ମିଶନ ପୋଷଣ 2.0 ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ସେ ଆସୁଛି? ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଇନିସିଏଟିଭ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମାନେ କୋଉଟା ହଉଛି କ'ଣ କହିଲ, ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆମେ ଆକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥାଉ ଯେ କୋଉ କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ମିଳୁଛି ପୋଷଣ ଠିକ ସେ, କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଟା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ, ଏଥର କିଏ ପାଇଛି? ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଛି। ତ ଏଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା। 0 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ଯେ ଯେମିତି କି ଇନିସିଏଟିଭ କିଛି ରହୁଛି କ'ଣ, ଯେମିତି କି ତୁମର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ମନିଟରିଂ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ କ'ଣ। ପୋଷଣ ଅଭିଯାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନା ପୋଷଣ 2.0 ଆସିଛି। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ନା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏ ବର୍ଷ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2024 ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ। ମୋର କହିବାର କଥା ପିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ? ପୁରା ଏକାଥରେ ନା କାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନବ୍ୟା ଇନିସିଏଟିଭ। এটা এ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା এটা ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା ରହିଛି ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ। କେବେ ନା 24/6/2025 ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାନେ ନବ୍ୟା। ଯେ ଏଟା କାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର 16 ରୁ 18 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ। ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜବ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାରି ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍କିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 10 ବର୍ଷ ଥିବା ଦରକାର, ବୟସ 16 ରୁ 18 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ? ନା ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କରାଯିବ। କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ? ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟଲି କାହା କାହା କୋଉ କୋଉ ମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି? ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ। ତ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶିକିରି ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 16 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଭଲପ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ନବ୍ୟା ସ୍କିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। କେଇ ବର୍ଷରୁ କେଇ ବର୍ଷ ଝିଅମାନେ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର 16 ରୁ 18 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ।
এটা ଦୁଇଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? আচ্ছা, এইটি মনে রଖିলে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা। তো এখানে মানে কাহা থ্রুরে একু মানে ডেভেলপমেন্ট করা প্রধানমন্ত্রী পিএম কে ভি ওয়াই প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ଆଉ ପିଏମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଜନାକୁ ମିଳିତରେ ହିଁ ୟାକୁ କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା 2023ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଓପିଏସସି ଓଏସରେ। ଓକେ, ତ କାରଣ ସେଇ ବର୍ଷ ଏଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ପିଏମ କେ ଭି ୱାଇ, ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? 2015 ମସିହା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, 2015 ମସିହା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍କିମ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଓକେ, ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ। ଓଡ଼ିଶା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ କିଛି ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ, BBBP ସ୍କିମ୍। ଏହା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 22 ଜାନୁଆରୀ 2015 ମସିହାରେ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ ମନେ ରଖ, এই ସ୍କିମ୍ର ଥ୍ରୁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି କିଛି ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ନିର୍ଭୟା, ନିର୍ଭୟା ଖଗି ଖାଡି, ନିର୍ଭୟା ଖାଡି। ତ ଏ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆଉ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ଏଟା କୋଉଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ଗଞ୍ଜାମରେ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମରେ ବେଶୀ ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷ, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ବାୟ ଜାନୁଆରୀ 2050 ଗଞ୍ଜାମ ବିକେମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ରି। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଏ କାମ କରା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ମୋ ଗେଲି ଝିଅ ହଉଛି ନିର୍ଭୟା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହଉଛି କଳ୍ପନା ଅଭିଯାନ, କଳ୍ପନା ଅଭିଯାନ। আর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଝରରେ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳିକା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳିକା ହଉଛି କଣ କେଉଁଝର। ତ ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଆସିଲା କଣ, ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ତମର ଦିଟା କିମ୍ବା ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍କୁ ପୁରା A to Z କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ବାସ୍ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଏନି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରି ଯେମିତି କ୍ଲିୟର ହବ? ସେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଥଲି ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ବା, ଏଟା କାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ମେ ମାସରେ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମେ ବି କାଲି ମୁଁ ନେବି କିମ୍ବା ଆଜି ଯଦି ହୁଏ ନେଇଯିବି। ସବୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ଯିବା, ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥ ସବୁ ତ ପଢେଇବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି।